is Miss Par and welcome back to another mini vlog. And for today's video, uban ni Demi ninyo mga kapar kay mo adto mi sa Baclayon adto sa balay sa kauban namo diri sa kusina ni Nicolas. Kay lagi kami mga OJT puros man mi sayo ang duty unya nahog na pod niya despedida namo kay hapit na mi mahuman sa kusina ni Nicolas. Maunang for today's video nang laag mi diri kay para magtapok-tapok og magtirada sa lamian nga balbakwa, manok nga giadobo og syempre dili mawala ang lamaw nga grabe ka lami. Maunang usara gid akong maingon ani, let's go for the go. Ooh. Matik pag humana mog duty ni larga na dayon mi ani no nya karon naa namin ni sa sawang sa Baclayon naghuwat mi diri sa among kauban kay magpatagbo mi kay para dili mi mga samok out manggod kay 12:30 nya larga mi ani mga laon na kapin or alas 2 na ba nya mao to pag abot na mo diri nagpaabot lang mi gamay nya timo pud ta diri ang biskwit kay grabe nang kutasa kay lagi wala namin na niud to daan kay syempre tirada man atong adtuon dito para dako pag lugar ni atong riyan sa wala ra pod madugay no ni abot na pud among kauban nga taga Baclayon nya mao to nagsugod na mi diri lakbay papunta sa Jurassic Park. Huy, never Jurassic Park diri awadjud ko na inform nga mag-trail dai mi diri for this video. Mao na giingon nga tambalan gyud ang kagawk aning mga laagan pero no worries ra kay pag-abot mo diri grabe man pud ang lamias view niya pag man pirti gyud ang lamias balbakwa ni Chef Vincent no. Pero usahay makaingon gyud pug ko sa ilang agianan nga dili na gyud ko muusab pero kausa na lang. Makita mo gyud sa video no nga very old house na gyud no dugay na gyud ning balaya ba niya ang view pa lang nimo diaan grabe kanindot makaingon gyud kag makarelapse gyud diri sa wala sa oras ba. Mao nang pag-abot na mo ni saka jud ko nilang balay niya akong i-testing og dili pa gyud mahugmak og ako ning tumban ning ilang hagdan diri pero wala ra man pod grabe kanindot ni ilang balay diri makaingon ka nga makahinomdom ka sa mga sinaunang panahon. Kana bitang feeling ang balay kay sinawgan pa nya nay mangharana nimo diri. Ui kay ang bakla bayot never mag-inuwi niya. Diri dapitan nang naog may kay hayahay kay diri sa ubos kay sa atos babaw. Nang gidala lang po dai may ani og cook no nya ginagmay nga pampainit sa lawas og mga sagol para sa lamaw kay syempre perfect kay ang panahon para sa lamaw nato diri for this video. Kining laagan no kay gisabutan gid namo pero ngano man ang gisabutan nga nadayon magilintaw ni pero happy ra ba pod ni madrawing skiing. Pero og wala pa ni na house no usara gid akong maingon sana all ooh. Kining tapuka mga kapar dili pag ginikompleto kay kani manggo nyo nakita diha mao na among head chef niya kato mong garian kay mao to mong line cook niya napod mi kauban usa nga staff lang pod or assistant ko kay ang uban dili man pod taon mi pwede maghurot mi tanan diri kay wa nay mo duty kinsa na mo duty dito sa Bohol Dolphin Bay Resort. Okay mao nang saway daghang langay no kini nga among mga kauban diri ang mga laki malamang kaming mga babae mga Disney princess jud mi dira magpaabot ra mig nanay hinukak nagkatkat na dai ni sila og para lamaw na mo diri kay grabe ra ba jud ka uhaw nya para pod madungan ni sa among itirada karon for today's video nga grabing lami sabayan pa nimo sa view nga grabing ninduta sabayan pa jud og ginagmay nga kanta-kanta pero pwede po ni bugdakon kay para dili ka maang-ang ba. Pero kani among gitirada karon di gyud ka makaingon nga maang-ang baka tan-aw lang gupon na diha kalami sa balbakwa man kay promise I swear grabe jud siya kalami dai promise na gyud ni. Samutan pa nimo sa adobong manok nga pinauga og lamaw nga pirtig yung bugnawa. Pakapinan pa gyud sa kanon nga grabing daghana aw makaingon ka anig pap ha. Gwapo. Sa wala pa minangaon amo na ning gitimplahan ning lamaw gibutang ang condense unya fita aw matik mi aoy. Ready na kay atong lamisa diri man ang ubanimi ninyo mga kapar mangaon dayta ninyo no grabe jud kalami ning among mga tirada diri ba. The best kinin tapuka ba nga misag kadiyot ra kay ning giplanuhan pero nalahos pa gyud unya atong tirada kay natinuod aw okay. Mao nang nagsugod na mig pangaon diri mga kapar kay medyo kutas na gyud ang among mga bitok gipang gutom na nya mangaon dayta ninyo pagbahog mo ning balbakwa pero og nag-crave mo nya kakanon mong balbakwa nag-crave na gani kakanon pag yun paggama mong inyo kay wa mo nga pongkol pag humagkaon sa loto no nya adobong manok og balbakwa pinisingan dai na naton diha og lamaw nga grabe ka bugnaw og grabe ka tamis makaingon gyud kag ooh. Pero sa dili pa ni mahuman nga video shoutout sa kodadaha ni Ma'am Christine kanang naa sa FO no ug sa tanang trabahante sa Bohol Dolphin Bay Resort kay dili na gid intawon madagtag sa tagsaon pa mo na kog mention kay abot gid taon tanig ugma og syempre dili to kalimta nag shoutout sa tanang team Nicolas diha samot na sa mga wala insert na lang mo tanan diri pero diri aga TikTok may bahalag wa may nagadimaw at least nanayaw may for today's video. Kay murag nangugat na maging voice over diri nya wano koy mahunahon nya ari ra mi taman mga kapar. And that's all for today's video. Thank you for watching. Bye bye tutot hawa ning iri.